Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Children, sit. Give mighty. Praise God. Hallelujah. 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 सगळीं हुशार कित्याक लागून देवानाचें उतर आयकून देवान आमकां इन्विटेशन दिलां आमकां वेलकम केला प्रेज द लॉर्ड जेन्ना आमकां देवान आमंत्रण दिलां तर आमी कितें करूंक जाय बरें न्हेसोन आमी काजराक राजा बरें वचोंक जाय एम आय रायट प्रेज द लॉर्ड बरें न्हेसोन आतां आमी काजराक आपयलें तर आमी कितेंय घालून वयतलीं ना बरें न्हेसतलीं एवरीथींग आमकां एक डिटेल्स आमी चोयतलीं आमकां हें जाय लिपस्टीक जाय मेकअप जाय वील डू मेकअप हें फेशियल वील डू कट केसांचो आमी नेट करतलीं एवरीथींग वील डू सामकें कॉन्सिडरेटान आमकां कितें आहा तें सगळें प्रिपरेशन लायता and then we will go praise God hallelujah so आमी स्वर्गीच्या राजान एंट्री करूंक आमी म्हणटाय न्हू आमी मेली मुसो स्वर्गार पावतलीं स्वर्गार ह्या भशेन आंज बरें तें अशें करून बेश्टी पावपाक नाय तेजें आमी प्रिपरेशन करूंक जाय तयारी करूंक जाय तेजी न्हेसोण आमी घेवंक जाय फर्स्ट थिंग आमकां कितें जाय धवी न्हेसोण जाय कित्याक रेवोल्युशन उलयता थिंगा धवी न्हेसोण न्हेसलोली मनशां चोयलीं एम आय रायट तेणें विचारलें ही धवी न्हेसोण न्हेसलोली कोण देन आंजबड्यान रिप्लाय केलो नाव फर्स्ट आमी वर्शीप करतना तुमी जाणा कोणा वेरी गुड युरल अबार यमसी रोशी खाकाली नदवेसी अरबा प्रेज गॉड थैंक यू हालेलुया 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 प्रेज गॉड थैंक यू जीसस सो ते दुताक तेणे निसाले ती दोई न्हेसलोली कोण तेणी आपले आंगोस्त्र कितें केलां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुयला प्रेज लॉर्ड सो आतां आमी जाणाय जेजू मेलो आमचे पासून रोगत वारयलें तेणे आमची पिडा रोग सगळें घेयलें ही हॅज डन हीज वर्क नाव वॉट इज आमगेलें कितें वर्क आमगेलें वर्क फकत विस्वास दवरपाचें की तेणें रोगत वारयलां तें मोच्या खातीर आनी हे रोगतान हांव हे फातकी सोबा हे वायट जिवीत चोरयेचे नागोणे फोटींगपणा आमी कोण सारकी न्हय अपडेट सारकी ही आमी सगळीं चुकताय जावं खबऱ्यो करतलीं जावं तुमी कोणा नेबरा खबर कोणा सासू मायच्यो पूण खबऱ्यो करतलीं घोवा पूण खबऱ्यो करतलीं भुरग्यां पूण खबऱ्यो करतलीं सो तितून कितें तरी आसता एक उतर कचरो जो मेडसाणीचो आसता प्रेज द लॉर्ड आनी आमकां तें सेंटिफाय प्युरिफाय करूंक जाय कित्याक ही ग्लोरिफाय करूंक जाय आमची कूड आमी ग्लोरिफाय फिजिकल बॉडी ग्लोरिफाय करूंक पडटा कित्याक मेडसाण चोय मनशाच्या भितरल्यान सन भायर सोदता तें मनशाक मेडे कोत्ता हूंय एम आय रायट प्रेज गॉड सो आमी कुडीन जायते मेडसाण घेता एम आय रायट सो आमची कूड फिजिकल बॉडी बी आमी होली दवरूंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया सो फर्स्ट आमकां रेवोल्युशन डिक्लेरेशन्स प्रोफेसी दाखयता इंजल की येणी जे दोळे न्हेसलोली आसा तुमकां दिसता ते लोक हिंगा हेवनान तेणीन आपले आंगोस्त्र जेजूच्या रोगतान धुयला मेंढरो कोण बापान मेंढरो कसो बोपलाय नेवर फॉरगॉट तो एनिमल न्हू पूण एक जनवार कशी तुमच्या मोगा खातीर बापान भेट केला कित्याक तो आपल्या रोजनाराक विसरूंक ना तेका नाका आसलो आपली रोजनार सांडलोली फातकी जिवितान लोडलोली फातकी सोबान जियेलोली तेका जाय आपली भुरगीं आपणाक आपणायलोली सर्गीचें रास आपणायलोलें सर्गीचें रास आमी चलयलोलें तेजें हू लायक टू रायड हीज किंगडम कोणाक लायक तेजें रात चलोवपा आतोयर काडे वेरी गूड चिल्ड्रन आम देवा राज रायट करूंक जाय इवन आमकां देवान आयज उंडो दिवना तर वेट
कित्याक हारल्यांचो दीस उद्याचो आसा आनी अजाय 60 सांगता उठ पोरजोड जा उदेला सुर्यान सरीस पोट तुजे वयर मोहिमा पोरजोडटलो ही वील surely bless you. Don't forget, never doubt on him because his eyes are fixed upon each one of us. देवाची नदर एक एकल्याचे आमचेरूच ना की पृथ्वीचेर तेजी नदर आसा काकुतीची मोगाची दोयाची पदवेची अधिकारीची पेकोणीची सुटकेची बक्षणाची जलसीची Praise the Lord. ओके ही न्यू टू जे हातियार आमकोडे ना ते देवा कडेन आसा आनी जी बॅटल आमी विन करूंक शकना ते देव करूंक शकता आनी जी वाट आंकडी आसा ती देव आपूण सारकी करूंक शकता बायबल ह्या भशेन प्रोफेसी कोता दिसान दीस तेज्या भुरग्यां कडेन जुरामेंत देव कोता दिसान दीस देव उलयता आमचे कडेन एक एक घोडी एक एक सेकंड इबाड करनासतना ही इज इन आवर मिड्स ओनली द थिंग वी हॅव टू believe, we have to sense his power and we have to hear his voice. Yes, Lord, you are my living God who speak day by day. You are the one. That's why Jesus said, I am the bread. Praise the Lord. ताका लागून जेजू म्हणटा म्हाका खाया म्हाका घेया. Praise the Lord. Why he said like that? Because जे कितें जाय तें सगळें तेगे थ्रुली तेज्या कडसून आमकां मेळटलें आनी हूंय मेळपाना आमी गेल्यार पुतो आमी सापडवतलीं घुस्पतलीं आमी विसरवतलीं समजता न्हू हांव कितें सांगतें हालेलुया पूण देवा बागान आमी आसल्यार सदां तेजे आशिर्वाद घेतलो कित्याक तेणें म्हणलोलें आसा हांव तुजी दुकान सुखान बदलतलो काळजीवन जा धीर घे तेका जाय धीर घ्यायला तेका जाय काळजीवन जालोलें Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी तो धीर घेयनाचो आमी कितें एक आयस्क्रीम पुतून हाडलो कंटेनर टायम लागता आमी ते हें हाडटाय बॉल्स हाडटाय स्पून हाडटाय वेट बाबा वेट गिवींग आं ती आखी काडून कंटेनर आमी ते कडेन दिताय ना सो देव म्हणटा धीर घे ही नोज टू गीव द बेस्ट एट द रायट टायम बिकॉज ही इज अ गुड God, hallelujah. तो इतलो बरो देव तेका पळोवया तेजे नदरेन आमी आमचे नदरेन पळय आमकां देव दिसपाना तेका लागून जेजूक सांग म्हाका ते दोरे दी म्हाका नदर दी जेजू हांव तुका दिसता म्हाका तुका पळोवपाक जाय म्हाका चोवपा जाय दुनिया देवा ल्हानाच्या ल्हानाक करून तुज्या नांवान आय कांट सी आयज म्हाका कडेन जाय त्या पूण म्हाका कडेन दिवपाक जायना आय एम ब्लायंड मागे हात मोडकुले आहाय मागे हात आरेन पडो कित्याक ते दिनाय कित्याक ते चामटेपण इंटेपणान गोड जालोले आसा हे हात विसराय जेजूच्या नांवान देव तुका दानान देण्यान भरतलो नेवर डावट ऑन हिम बिकॉज ही हॅज प्रॉमिसस लूक 6:38 दी आनी हांव तुमकां दितलो Praise the Lord. बरें मापान सो तो देव आमकां कितें सांगता तूं दिता न्हू बेश्टे कुसलो तोंड करून मागीर आसलो तेय गेले न्हू पाड पडो न्हू ही एक पाड पडलो आमचे बरोबर पांयां बरें मोडयला ना ही आमचे हातयार न्हू दी आनी हांव तुमकां दितलो बरें मापान Praise the Lord. दामून चेपोन सी तेगेली येवजोनाचो आमकां दिसता देवा कांय खबर ना आमी केसो सिट्युएशनान आहाय आनी कितें शें जाय आमकां आनी केश कोन पावतलें केश कोन सांबाळून करपा जाय सो तो कितें म्हणटा दी आनी हांव तुमकां दितलो बरें मापान दामून चेपून हालोवन वतो सोर देव कितें म्हणटा वतो सोर तुम्ही चोयला फील इट बिलीव इट रियली आय एम टेलिंग यू ऑल ट्रूथ तुमकां आयज फुडल्यान बसलेल्या बाबा तुकाय सांगता येतेले दीस तुजे राष्ट्रांची ग्रेस काय तुजे उपलीन पावतली जावं दिसाची जावं रातची सगळीच पोरच्यो केन्नाच कित्याक तूं जे उमरार आसा ते गो त्या दोळवराच्या उमरार आसा तुज्या देहा सांगकाळाक आसा आनी तुजो रोसनाक जाणा आपल्या पुताक कितें दिवंक जाय कितें ना तें प्रेज लॉर्ड हालेलुया देर इज वन एग्जाम्पल आमकां एक वपार आसा आं भुरगीं आमी मारल्यार आमी तेका
सोरोप दितोली काय म्हणून होय. ना न्हू होय. आ सो आमचो संसाराचो बाप तर जाणा आमकां आमचे भुरगे आमगे मायन आमकां सोरोप विचरू दिलाय ना. ना बरें तें विचू काडा तेसो आमचो देव वतो वतो देव. डबलांनी दिव तो आमकां बरें तें दितलो ऑलवेज picturized like that he is giving us best. Praise God. Hallelujah. Because he is good God. Hallelujah. Hallelujah. I always see whenever it's कितें second hand जावं कितें जावं पूण म्हाजे बरें जेन्ना पावता ते magically it's a supernatural power. I can't even imagine also this is the really as दिसता ते सुंदर कांय देवान न्हिटयलोले ते राज हांव म्हागे जिवितान पळयता ते I don't want to speak that in that way पूण जेन्ना सेकंड हँड पुतून आमकां मेळटा देव आमचे सगळें कितले बरेपणान ते चोचोता मे बी दे आर थिंकींग तेका बेश्टें दिलें तें Praise the Lord. Am I right? होय. Maybe तेंगेले गायलोले ती चित्ता आसूं तेका बेश्टें दिलां बरें दिसता तर तेले आंगार म्हणून पूण this is the supernatural power that God is doing the great things. Why this happens? Why? कित्याक हें देवान ही ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दवरलोलें हें भाग दवरलोलें देवान आमकां आपूण ह्या भशेन करतलो. प्रेज गॉड. Hallelujah. 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 So he is a magical God. He is our supernatural God. तेगेले अदमास काडूंक जायना तो कितें करता. Yes, look at him. Look. भावाताचे नदरेन पळया तेका तो कितलो बरो आहा तो. जें तुकोडेन गोडना जें तुकोडेन जायना ची थिंगा हे वेळार एक घोडे देव करून हाडटा म्हणून. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Even no sometimes no हांव एक धाकटें एग्जाम्पल सांगता जे होली स्पिरीट उलयता म्हाका कडेन मोदें हांव केन्ना केन्ना पेंजीम जावं हुंय पयस वयता दोरे पुतो हांव थोडें म्हागेलें फीट करपा वाटेर मेळ्ळ्यार हांव जेवण घेता आनी हांव थोडें आसता अशें करून म्हागेल्यो पोटल्यो एक 10 आहा 8 आहा हांव देवाक सांगता ह्यो थोड्यो आहाय न्हू सामकी भूक लागलेल्याक तुका जाय तेंकां म्हाका भेट कर एंड यू नो त्या टायमार इवन म्हागेली भयणी चयलां म्हगे भुरग्यां चल त्या टायमार रायट टायमार जाय तेंकां देव सामकी जिगरास जालेल्यांक थिंग वाटेर दवरता आनी तेंकां ते प्रोवायड करता एकूच उतर सो देव कितलो पदवेदार यू नो ऑलवेज जेन्ना तुका कडेन कितें आहा देवाक सांग देवाक उलय देवा हें कोणा दिवं हांव म्हाका 2 मेळ्ळा एक हेजेर एक फ्री मेळ्ळा ओके तुमचे कडेन दिवंक जायना फ्री ओके सो तुमी सदां खुंयचें धांवता फ्री तें दिवपाक धांवतली गीव द बेस्ट आय ऑलवेज हांव म्हागे हितून हांव सदांच त्या भशेन शिकलां प्रेज गॉड आनी यू वील सी हाव गॉड इज प्रोवायडींग यू अ बेस्ट सगळ्यां सावन बरें आहा तें देव तुका पावयता येसलो आमचो देव तेची केन्ना दुबाव नाका. He is the one, a good God. Praise the Lord. Really, He is the one, very good Praise the God. Praise God. Hallelujah. So कितें तुजे उणे पुतून आसा and you want to give, you want to feed anybody. तूं कोणाकूय जेवपा खावपा जाय कोणाक पावरूंक जाय ते उबार तें कित्याक जॉन 11:41 जेजून तेंच केलें बाबा हांव तुका दिन वाचता मेल्ली घाण मारताली कुडेक तेणेन उबारलें बापा कडेन प्रेज गॉड एंड इट वॉज अ सुपरनॅचरल पावर इट वॉज अ ग्रेट रिवार्ड ऑफ हीज प्रेयर टू आवर फादर दॅट ही इज अ रियली ट्रू सन तो खरें देव आमकां जायना तो फेथ ते भशेन मागोन घेवपाचो सी ती घाण मारता कुडीक आमी म्हणटा तेग्यान कांय आसता दवरना एम आय रायट तेका कितें म्हूण जितू दवरपाक कितें होगाण शिकोवताय म्हणटली बट दीस सन्स येस लॉर्ड इज शोईंग अस आपल्या वचून व्हड तुमी बिजमितां करतली म्हणून इवन जाल्यार पुतून पीपल वील डाउट ऑन हिम इज मॅरिकल दॅट्स वाय द मॅरिकल्स आर नॉट परफॉर्मिंग इन आवर लायफ बिकॉज वी आर डाउटिंग डाउटिंग इज अ वेरी ग्रेट सीन आनी हें डावट कोणाचे मनशाचे न्हू देवाचे दोत्ता सो हें व्हडलें पातो when Thomas doubt Jesus want to clearize himself
तेच्या भितरली हो धुपा आनी इवन तोमासाकूय बी ताका क्लियरिटी जावंक जाय आपल्या भितर हें कितें चलता ना म्हाका सोमयाक चोवपा जाय टुवेल मारे बी दवरून आनी थोडी वस्तुरे दवरून सुबेज जाण आसलोली ती दार बंद करून भिरांतें. Am I right, children? Praise God. Praise. But Thomas want to see in his eyes. तेच्या दोळ्यांनी चोवंक जाय कित्याक ताणें चोवना तर पयलो चोयला. बट इवन दे आर टेलिंग द ट्रूथ. जेजूक आमी पळयला तो येयला आमकां शांती आमकां म्हणल्यार पळयता एवरी ऑल स्टोरी तोमासान आयकली बट स्टील तोमास वॉन्ट टू सी इन हीज आयज. Praise the Lord. तुम्ही चोया तुमच्या जिवितांत मे बी वॉट एवर दॅट इज सिट्युएशन इट इज गुड सिट्युएशन बिकॉज जीजस इज surely come there in that situation to handle it. Praise the Lord. जेजू येतलोच. जेजूक आमी सारकी चोयनाय कितें जेजू कितें दाखयता हांव निगडेपण अणभवली. आय वॉज टोटली नॅक. Praise the Lord. म्हाजो रोप पुतून दवरूंक ना तेणी इतलो मोद आमकां मनशाक सोट घालून इकली. सो ते कांय प्रिन्साचें आंगोस गार्मेंट न्हय ना जाल्यार ते किंगाचें गार्मेंट न्हय ना ताका भंगार शिंगार लागलो न्हय. बायबल उलयता ते दोनीय वाटेन शिवून नासलोले. Praise the Lord. स्टील त्या रोपाची पुतून केण बियो करूंक पावलो देंवचा नाडपी. ही वील ऑलवेज speak in your mind how to delay all God's plan. God plans is welfare plans and He Praise the will Lord. definitely delete all those things तुजे जिवितांतले सगळे डिलेट करतलो नाका. हें कांय तुका देवाचें देव तुगे कांय करपाना करतलो हांव. But He has spoken आसा तो हांव believe it. Praise the Lord. The power is there when He has given those prophecy. The house power belongs to Him. Praise the Lord. सगळी शक्ती पदवी तेका येता. जेजू क्रिस्ताक जेन्ना तेणेन डिक्लेअर केलें आसा तो हाऊस जेन्ना स शक्तिवन सरीसपण देव दे आर शोईंग दॅट they are God forever. Praise the Lord. An eternal God. Praise the Lord. स्वताचो देव Praise the Lord. सोदूय तेजें नांव. तेजें रास सासणाचें रास. Praise the Lord. तेजें रास केदी सोपची ना. तेजें राजाची भुरगीं आमी. Praise the Lord. तेजें राज आमी आमच्या जिवितांत आपणावपाक जाय. Praise the Lord. आमकां कितें देवान हिंगा संवसारांत मोजाच करून दाखोवना बाय जी हा बरी कार घेवन भोंव म्हणून. कॅन यू टेक दॅट कार इन हेवन? No. Can you take your old Jerry's which are very beautiful and awesome, our favorite one? Can you take it? No. ना. मोल ना. Praise the Lord. मोल ना ते वस्तू तोकास काडनाका. Praise the Lord. तुजो काळजाचो देवूय स्वर्गार उरोंक जाय त्या भशेन तूं सांबाळ. Praise the Lord. हिंगा सान्यो किड्यो इबार कोत्तोली. काम टू नो काय बरो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. सोत आमच्या जिविताचें जें आमी मानून घेवंक ना सोत वॉट इज ट्रूथ ऑफ आवर लायफ ओन्ली जीसस Praise the इज द Lord. वे थ्रू एंड द लायफ. आमकोडें लायफू ना जेजू दिल्ल्या बगर आनी जेजू कडेन आमी गेल्ल्या बगर आमकोडें लायफू ना. आय हॅव रेकॉन्स आय हॅव सेन्स the reality and the real life from Jesus I have to. Praise the Lord. He's for everything for me each moment of my life. Praise the Lord. Even मागेले तोकलेन जावं मोनान जावं जिबेन हांवें पातो केल्या बदून हांव मागे सोम्याक कडेन उलयतां डायरेक्ट. I can't hide anything from him. I can't hide him. Praise Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. म्हाका कितें स्लिपोंक जावची ना. दर एकल्याक नॉट फॉर मी दर एकल्यान ही शिकोवंक जाय. हांव म्हगे सोम्याक खंयच्याच वाटेन दुखोवची ना. हांव म्हज्या सोम्याक कितें स्लिपोवची ना.
His eyes are fixed upon us. That means where you can fly, where you can hide from him. Praise the Lord. He's always there. Right, left, उजव्याक दावेक. He said, हांव तुजो करून दितलो अब्रामा कडेन लुता कडेन उलयलो. So he's there. He's in our midst. Believe him. And you will see the great things, great miracles, a great performance, supernatural performing in your life by our Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So I want to explain about the prayer. Last Saturday we तुमका prayer सांगले. So जेसून कसले मागणे केले. जेसून कसले मागणे केले. Every time so each moment I see तेगेले the way of the prayer. First John 11:41 गया. Okay, this atmosphere, this situation 4 दिसान कुडे गाण मारता ती आणि फोनान बी गायला. Praise God. Praise God. Hallelujah. This is the impossible case. He handle करपा case no. And what Jesus has done? Jesus गेलो. And before going there, तेणेन जायती भास केली. सैतानान जेजू कडेन जायती भास केली. Like for example, एक कडेन आयकोंक येता, ओ तेजो भाव जाल्यार हेणें तेच्यान बरें करूंक जायना आसलोलें. ओके, फर्स्ट. सेकंड थिंग, मारता म्हणटा तूं आसल्या जाल्यार म्हजो भाव मोडचो नासलोलो. ऑल दीस इट्स लायक अ ग्रेव, दुखयता असो. हे पॉयंट्स जे आहाय चोय जेन्ना तो एक व्हडलें विस्मीत करूंक वेता. He knows what to do. Why? Before coming here, मारी बोरे येवचे पयलीं तो दुसऱ्या गांवान आसलोलो. Am I right? आनी थिंगा तेका कितले दीस लागले? 4 दीस लागले. Praise God. आनी थिंगा तेणें कितें म्हणलें 6 ना तो लाजार कितें न्हिदला म्हणला तेणें. He has seen and he knows what he will do. Praise the Lord. That was the power intimacy of Jesus Praise the Christ in his life. Praise the Lord. Praise God. Always each moment आमकां कितें आमी बोलशे आमची घेवन वयताय ते वयताय थर वारा थर. पूण आमी आमचे प्रेयर आमी घेवन ती इंटिमसी आमच्या जिवितान घेवन आमी चलपाना. Am I right? Praise the Lord. आतां आमी प्रेयर केले, आमी एक एटमॉस्फियर ऑफ द फेथ आमी आमच्या जिवितान घेवन वॉक करची ना. आमी दुसरे मेळ्ळ्यार पुरो दोतोरान कितें सांगल्या जाल्यार रिपोर्टार आनी कितें येयल्या जाल्यार मिन्स सम ब्लॉकनस कम्स. ऑलरेडी कितें जाता कोण दोरे भितर स्वता तुगे जिवितान जे तुका देवाची कृपा घेवन आडायता. Praise the Lord. Nobody तुका रस्त्यार कोण मेळो ना. But the power of a liar came in your mind and you caught it. तो दुल्लो तुवें तुजेर घेयलो जो तुका कितें करता एटमॉस्फियर दिता तो. You have to keep intimacy always of your prayer. Praise the Lord. That your prayer, in that prayer, faith should be. You have to believe that Jesus is there for me. Am I right? Jesus can do anything for you. This is the intimacy of prayer, and the belief thing should be. तुका तर स्वत मानना ते मागण्याक तर फायदो ना. Praise God. Hallelujah. जेजून आपल्या 6 म्हणलें त्या गांवान जंय तो देंवचार काडटालो, पिडेक बरो करतालो, पुरगोडटालो, त्या गांवान तेणें तेजे प्रेयर इंटिमसी ताका दाखयलें. लाजर मेला. फकत खबर आहलो तो पिडेन पडला. Then he came to know तो मेला. He said लाजर न्हिदला. 6 जाले तो न्हिदला जाल्यार बरो जाता न्हू. बिकॉज समटायम्स नो
आमी बायबल जे आसा ती स्क्रिप्चर होली स्पिरीट ना दर आमी कितके खंयच्याय वेळान ती घेतली खंयच्याय वेळान आमचे कडेन घेवंक जाता बायबलाची उतरां आमकां जाय थिंगा जेजूचो आत्मो Praise the Lord. जेजूची जाणवाय विवेक आमकां जाय Praise हो the Lord. बायबल आमच्या जिवितांत दवरूंक आमच्या काळजान Praise वागून the दवरूंक एक प्रॉफसी स्वताची दिवं Praise the Lord. अदरवायज कितेंय कोत्तोली आमी दॅट्स वाय तोमास जेन्ना जेजून सांगला लाजर न्हिदला तो म्हणटा सोम्या तो न्हिदला जाल्यार बरें जालें न्हू केम टू नो देन तेणें परत तेका सांगलें ही वॉश्ड हीज ब्रेन इन हीज बाय हीज वर्ड तेणें म्हणल्यार लाजर मेलो Praise the Lord. he washed his brain. Praise the Lord. When you believe, when you keep intimacy of your prayer, सारकी जेजूक दिता तेन्ना ही वील ऑलवेज नेगेटीव पावर जे आहाय ती वॉश कोत्तलो तो ब्रेन कळ्ळें न्हू एंड ही वील रिवाइव ही वील गिव यू ही वील रायज यू विथ हिज सुपरनॅचरल पावर एंड यू वील परफॉर्म द ग्रेट थिंग्स इन हिज नेम एंड यू वील सी the signs and wonders in Jesus' name when you believe it. Hallelujah. 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 Children, can you all understand? Yes. समझोता हूँ तुम किस सांगू सोते हैं? Hallelujah. 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 Praise God. Yes. Praise God. Yes. So जेजूनचो prayer तेका already पयले rise कोत्तालो supernatural power and he knew what he will do. Lazar न्हिदला, he know he is there. तो सिक्सांक सांगता सिक्सांक कळना देन ही वॉच हिज ब्रेन माइंड एंड ही गेव देम द ट्रूथ प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया देन इवन थॉमस ऑल्सो सेड सोम्या ते फातरांक रावताय ते आमकां जिवेची मारूंक रावताय सी सो मेनी डावट आनी कितली आडकोळ्यो जेजूस कितें सोंपें विजमितां करूंक मेळनाहलोली तेजे सीस पुतून ते कडेन एक एक उतर ब्लॉकाचे उलयताले ते कडेन बट जिजस इज शोईंग अस द वे हाव टू वॉकिंग Praise the Lord. इफ वी नीड म्हणटाय आमगे जिवितांत कांय जावं ना आजून कांय जाय आमकां तो देवा विजमिता अजापां जाय आमी सारकें जेजूक पळोवंक जाय Hallelujah. 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 So next चवथे दिसा जेन्ना तो पावला न्ही सिक्सांचे तोमासा फातरांक मारूं सुद्दां सुद्दां एवरीथींग इज देर जेजूक सगळें खबर आसा बट हीज इंटमसी हीज फेथ of prayer was to our Father. His connector of his soul, spirit and physical body was to our Father. Praise the Lord. तेंगे इंटमसी इतली गोट आसलो ते एक जाताले जेजू संवसारान आसा बाप सुर्गीच्या राज्यान आसा पूण ते सोदां स्पिरिटान एक जाताले इतली दारूण तेजवट महिमा दे वेर connecting their spirit in one. Praise the Lord. That's why people have seen so many signs and wonder performing Jesus Christ in their life. They were connecting their spirit in one. Praise God. जेन्ना जेजू येयलो मार्तान सांगलें मारीन सांगलें मारीन कितें दाखयलें रोडली तेजे पांया फुडें प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वॉट शी सेड म्हाजो भाव तूं आसल्यार म्हजो भाव मोचो नासलोलो हालेलुया 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 सो मेनी इवन वेन ही वॉज स्टँडींग जेन्ना तो त्या होंडा कडेन उबो रावलो आनी लोकूय जुदे लोकूय गेलो तेज्या फाटल्यान चोवपाक प्रेज लॉर्ड हालेलुया तेणें म्हणलें फातर कुशीन काड मारता कितें सांगता सोमिया आतां तेका 4 दीस जाले तेका घाण मारता जीजस वेर नॉट न्यू अबाउट ऑल दीस थिंग्स ही वॉज न्यू Praise the Lord. 4 दीस जाल्यार गाड मारतली म्हूण बट ही वॉज always reviling intimacy of our Father that
His atmosphere is fresh. Praise God. इतलो फ्रेश. तुम्ही जाणा नमनाक कितें केलें? नमन कोड्डान बोडलो तेन्ना देवान ताका कितें केलें? जेन्ना एल्जाचें आयकनासतना तो वयतालो, गाजीन ताका हाडायलें. तेगे सर्वंटान ताका हाडायलें आनी सांगता, अरे ते दोनयाक एक उतर सांगला तें मातशें कोर आनी चोय न्हू. देन ही वेंट. देन 3 पाटी न्हांवता न्हांवता नमनान कितें चोयलें? धाकट्या भुरग्या भशेन तेजो स्कीन कितें जाल्या? शायन जाल्या. ती भुरग्याले चोयलें न्हू सॉफ्ट हें तें ते करकरे सगळे फोडान भरलोले हाडलोले ते 3 न्हांवना फुडें आनी तो जाणा उदकान कांय पावर ना म्हणून. ही एक्सप्लेन एल्जाक, म्हाका जाय ती थोडी हाडलोली, म्हाका थोडे न्हावपा जाय, हांव तुजे बरोबर येतालो काय म्हणटा तो ताका शपथ सांगता. बिकॉज सडनली आमकडे कितें देवाची प्रोफेसी मानून घेवंक जायना. दॅट्स वाय वी आर फेलियर. And that's why we are here. ना एक एकलो प्रोफेसी कोता, एक एकलो प्रिचिंग कोता जेजू नांवान. आनी आमकां गरजेचे एक एकल्यान जेजू नांवान आमी परगोटूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो मारता म्हणटा सोम्या आतां तेका घाण मारतली. 4 दीस जाले. Then what he said? Martha, Martha. That was the authority power from Jesus' mouth to Martha. Praise the Lord. For doubting on our Father revive. Praise the Lord. Martha, Martha means Martha. Okay, Raghu. My मार्था मार्था means एक ऑथॉरिटीचे उतर, एक अधिकाराचे एक तापोणे उतर. That we have to believe. Praise the Lord. Am I right? Yes. मार्था मार्था हांवें तुका सांगू ना तूं तोर भावा दोशी जाल्या देवाची महिमा पळयतले म्हणून. Praise the Lord. तूं तोर भावा दोशी जाल्या देवाची महिमा पळयतले, बेसां पळयतले. दॅट मिन्स भावात गरजेचो. Praise the Lord. आमी बेश्टी पिटुरी घरा बशीन येयली, हालेलुया जेजू जेजू कोण नाचले आनी गेली, फायदो ना. आवय म्हाजे पयतोत्मो येयलो रे, केस हाडले, हात हाडले. ना, भावात ताची गरज आमकां. Praise the Lord. ओ भावात कोणाचेर दवरला? हात हालताय आनी तकली हालताय तेजेर? ओ भावाक जेजूचेर दवरूंक जाय. Praise God. तेन्ना तूं सारकी इंटमसी घेतले. होली स्पिरीट विल रेस्ट अपॉन यू. Praise God. You will see the great things. You will perform in His name. Hallelujah. Hallelujah. You will cast out the devils, demons Praise God. in Jesus' name. Amen. When you believe. Praise the Lord. जेन्ना तूं तेजे भावात दवरता तेन्ना. Praise the Lord. आमचो बागेन पावलू बोणकोणेन आसलोलो तेन्ना. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. बोणकोणे उदकी जाली. शॉर्ट फॉर्म सांगता तुमकां. प्रेज गॉड. Praise God. And that soldier was so frightened. आतां आमकां कितें कोतलो? राजा मारून उडयतलो. कित्याक बोणकोणे उदक्यो जाले, हे शिपाय कितें जाता म्हूण तांकां कांय कळना. इट्स बेटर तो आपणाली तलवार घेता आनी आपणाक मारूंक वयता. पेद्रू ताका स्टॉप करता. प्रेज लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. देन what should I do? म्हणटा हांव कितें म्हूण करूं? बिकॉज ही हॅज सीन द पावर, सुपरनॅचरल पावर ऑफ गॉड इन दियर लायफ विच दे वेर इन अ प्रिजन. तेणी लॉक मारले, तेणीन तेंचे
गायड केलें तांकां ते भायर सोरोत बिरोत म्हणून कांय जालें ना बिकॉज दीस पावर ओपन द प्रिजन द लायट फ्लॅश ऑन that dark room, everything became supernatural power there in that prison, and they didn't know what to do. It's better they say आमी काय हितू बुन्या आनी आम कांय करपाना आनी आमकां रिप्लाय दिवपाक कांय आन्सर ना ते केश कोन कितें जाता तें हिंगा. इट्स बेटर टू किल आवरसेल्फ. आमी मेल्यार बरो म्हूण तो आपणाक तलवार लायता तो म्हणटा तुका मारनाका. Then what should I do? हांव कितें करूं? तो म्हणटा जेजू नांवान बाबा तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेवतलें. आय थिंक इतिहास 3:16. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भावा दोळ तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेवतलें. येस. आमच्या जिवितान कितें जाता तें आमकां कळना. केसले कांचाबूर केसले उचांबोर इतले पयशे जोडटाय हुंयच्यान येताय वयताय खबर ना. हुंय कितें जाता पूण कांय खबर ना. नो ऑप्शन, नो वे, नो ब्लेसिंग. What is going on? So the truth is to believe in Jesus' name. Praise the Lord. आणि काय ना जेजूचे रुपावात दवरपाचें कितें जाता तें जावं हांव जेजू नांवाक विस्वासता. अँड लॉर्ड न्यू that I have hold his name so high and so high and so greater and greater his name in my life. Praise the Lord. Praise Lord. तेगेलें नांव एक बरी सुवात जी कोणूच काडूं शकची ना. तेजे नांवान सोयतान व्हडले व्हडले कापताय भिताय पोर काडटा. तेजे नांवान पिडा कोडसोता. अरे बाबा यू नो किसले किसले तोरेचे पिडे नांव घेवन येताय नांव घेवन येता. आनी थोडे दिसा हांव सुपरमॅन म्हणटलें. आतां COVID-19 म्हणलें आनी कोण लागो शिकाकानी दरबार शिका. दी टेक्स अ नायस नेम फॉर देमसेल्फ. बरी बरी नांवां घेवन येताय न्हू. एम आय रायट? प्रेज गॉड. आनी थोड्यांक सामकी उमेद येता. सामकी थोड्या उमेद येता तें नांव घेवन. न्हू देवा नांवां ती विस्वास ना. पिडे नांव घेवंक ती तयार आहा. हिंग वयता थिंग संदेश पिडेचो. तेंगेर गेली तेंगेर पिडे संदेश. हेंगेर गेली हेंगेर पिडे पिडे पिडेचे संदेश. जेजू नांव संदेश ना. आगो म्हाका बरें ना पूण जेजू आहा. हांव एकलें आहा पूण म्हाजो जेजू म्हाज्या सांगाताक आसा. म्हाका हक मारलें हांव लोजेन पडला पूण म्हाजो जेजू इतली म्हाका करेज इतलें म्हाका स्ट्रेंथ कोता आनी ताका लागून हांव उबें आसा. प्रेज गॉड. हांव म्हाज्या जेजूक लागून न्हांवता जेयता खाता भोंवता खुशाल आसा. ओन्ली बिकॉज ऑफ जीसस. कित्याक तो एकतो वतो जी सुवात कोणूच काडूंक शकची ना. नोबडी कॅन टेक दॅट प्लेस. तो येतो वतो इतलो मोगाड की कितें स्मॉल ना. तुमी कितें नागडे मुखाये अकमान कोराय जोरमाना वन नथिंग. दॅट वॉट वॉज हॅपनिंग विथ जीसस. Praise the Lord. तेका निगडे केले तेका अकमान केले थिपी मारले तेका पडोन वचून. कित्याक तेगे इंटमसी इतलो लव बिकॉज देयर स्पिरीट वेर वन. दे वेर स्ट्रेंथनिंग देमसेल्फ. बाप तेका शक्तीन बोत्तालो आनी तो बापाक शेकता म्हजी खुशी न्ही पूण तुजी खुशी जावन द्या. सी हाव दे आर ग्लोरिफायिंग ईच अदर बिकॉज दे आर ऑलवेज वन. दॅट्स वाय होली स्पिरीट इज डिक्लेअरिंग वी आर वन. दे आर ट्रिनिटी वन गॉड फॉर एवर. बिलीव हिम. Praise the Lord. Believe him. Whatever you ask in this prayer, you will receive. Believe it. Praise the Lord. Believe it in Praise Jesus' the name. Amen. Praise God. Everything, every good will happen in your life. सगळें बरें जातलें तुज्या जिवितान जेन्ना तूं देवाचेर भावा दवर. इवन जाल ना दर पूण तूं ती क्रुकट लायन देव जाणा केश कोन स्ट्रेट करूंक जाय. दॅट वॉट हीज प्रॉमीस. वेन यू पास टुवर्ड्स डार्क वॅली आय एम देयर फॉर यू. Praise God. His promise. Praise the Lord. When you cry and cry and cry, tears
tears are falling from your face. He said, I will wipe your tears from your faces. Praise the Lord. Tobit 7:16 and Isaiah, I think 53. 53. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 So he always give that atmosphere to handle. Even our Kosmian Sandler Atuka Samsona. That was his promise. I'm healer, I'm provider. Yes, that is go na tuka तुगेल देखभाल करूं तुझो देव आसा. Praise God. तू अनाथ कशें आहा तुजो एक बापूय आसा सर्गीचो. His promise nobody can stand. Praise the Lord. Wrong murpa nobody can stand. It is so reality part of Praise our the Lord. life that we have to believe our Father who is in heaven. Praise the Lord. His kingdom is our kingdom. Praise the Lord. We should ride. We should get those wings like an angel. माझे दूत वाऱ्यासारखे उज्यासारखे. Yes, believe it. Praise the Lord. This revival will bring great things in your life. बापाचे राजांचे दोन एक वस्तू जेन्ना तूं आपणायता ती तुजी जातोली. Praise the Lord. जे मोजे ते तुजे, जे तुजे ते मोजे. Praise- ताजे वरवीं म्हाका मोहिमा मेवली. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. So जेजूची इंटिमसीचे जेन्ना तो प्रे कोता तो म्हणटा बाबा हांव तुका दिन वाचता. First thing, see how he gave the thanks to Abba Father. Praise God. Praise God. Praise God. आमी कितें म्हणटाले बापा हांव मागता आतां शुअरा मरे मातसो वास येता असो लाजराक कांय खबर ना ह्यान म्हाका झोत्यांनी मारी. Am I right? Arrows, power of evil kinds, evil thoughts. Suddenly कितले fast move जाता. Am I right? Like electric power. Am I right? Praise God. Hallelujah. Jesus कही नासलो काय. And I told you all before doing this all great miracle कितल्या जाणांनी तेका आडायला ते कितें सांगून. Am I right? So when he said first thing he gave a thanks to our Father. Bapa, John 11:41. हांव तुका दिन वाचता. See, listen carefully. बापा हांव तुका दिन वाचता कित्याक तूं म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणा. What a loving child, what a loving angel, what a loving God. Praise the Lord. आमगे सांगता आमगे प्रेयर सांगता. हांव व्हडली साथीन हांव घेता तुमकां आमगे प्रेयर. हांवें प्रे केला देवा हाल्या जाल्यार पुरो काम जाल्यार पुरो रे. जायना तर सोडपा ना तुका. तुगे रिट्रिटा नाकाय कांय नाका रोजा नाकाय कांय नाका म्हाका. मिसा नाकाय धर्म नाका. Am I right? Huh? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 See the prayer way of Jesus Christ in his life. Just consider that बापा हांव तुका दिन वाचता कित्याक तूं म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणा. Who can speak like that? म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणा. आयकल्यार पुरो जाल्यार पुरो केल्यार पुरो देवान दिल्यार पुरो आमची मागणी. Am I right, children? Who's considered now there? कोणाक तोपताले? पवित्र आत्म्यांक. Praise the Lord. आतां तो आमकां सांगता क्लियरिटी सारकें कोराय रॉंग आहा तें. Children will do the same thing.
जस्ट रिपेंड आवरसेल्फ आं तेगे उतरां आमी रिपेंड जाया कितें आमगे मागण्या कितें कुस्कुटां आहाय ते कचरो भायर उडोवया आनी डायरेक्ट मागया आनी डायरेक्ट घे आमकां खबर ना केन्ना येतो तें पूण येतोलेंच डायरेक्ट मागया डायरेक्ट घेया पूण येतोलेंच कित्याक तूं सदांच आयकता म्हण आमी जाणा बरोयतले वेर इज योर डायरी आं 2 दिसाचे आनी दीस इम्पॉर्टंट पॉयंट्स यू हॅव टू रायट इट बिकॉज यू हॅव टू बिलीव इट शिशलान तेल गायना दोरे तूं पालो तुलो वेळेर ते पेटपाना कारोक जाता तेन्ना ते पेटपाना एनी टायम मुंचे घोडे प्रेज गॉड डायरेक्ट सो जॉन 11:41 बापा हांव तुका दिन वाचता कित्याक तूं म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणा भोंवटेनी लोकां पासत न्हय लोकांक लागून शो ऑफ करपाक लोकांक लागून शो ऑफ करपाक तो आतां मेडिकल परफॉर्म करना सी द वे हाव ही इज हंबल Praise the Lord. He is only humble for our Father's glory. तेका जाय बाप बेसांवचो म्हणून आनी बाप विस्मिता अजापाचो म्हणून तेणी तेजे बाबाक दवरलेलो कोणान लोकांनी जी जेजू म्हूण तेजो पाटलो करतात तेणी जी जेजूक सोदेक येयलें तेणी प्रेज लॉर्ड हालेलुया बापा हांव तुका दिन वाचता कित्याक तूं म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणा भोंवटेनी लोकां पासत न्ही पूण तेणी तुजेर बाबा दोच्या खातीर हांव असो उलयला आनी अशेंच उलयतलो Praise the Lord. प्रेज गॉड हालेलुया 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 फॉर मी हांवें 10 years back रीड केलोलें But I didn't forget. कित्याक तें बरें जमनीर आसा Praise the Lord. पीक दिवपाक Yes. एकाक 30 एकाक 60 एकाक 100 Praise the Lord. and you all will दितोली Going. Hallelujah. Hallelujah. Don't be empty vessel in your life. Praise the Lord. तुम्ही उजाराची आयदनां Praise God. बापान केला तेका जाय ते भशेन Praise the Lord. उजार जावन Praise the Lord. Praise God. Once again, बापा हांव तुका दिन वाचता तूं म्हजें सदांच आयकता म्हूण हांव जाणा भोंवटेक लोकां पासत न्हय पूण तेणी तुजे बाबाक दोच्या खातीर हांव अशें उलयलां आनी अशेंच उलयतलो दॅट वॉज हीज प्रेयर इंटमसी टू आवर फादर Praise the Lord. that he is our Father who hears his prayer Praise the Lord. and he receive it. Praise the Lord. He receive it. आता तो atmosphere तेणें pray केलें that's it. Now he is ready to look the sign and wonder of his Abba Father because the Spirit is one. Their Spirit was one. Their intimacy of prayer was one. He was glorifying by giving thanks to Abba Father and he was believing his prayer. Whatever he asked in that prayer, he already received. Moron. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Children understood? Yes. Praise God. आमकां दादा रीड करपाक कांय ना तें आमी जेन्ना याद करता मेडिटेट करता सेन्स करता वी वील कम टू नो हाव जीसस वर्क इन दीस वर्ल्ड with his kingdom of our Father to bring in our life. आमच्या जिवितान तेजे राज हाडून कितले भशेन तो कसले तरेचे तेणें दूख गोश्ट काडून कुर्सार मरण रगत वारून आमकां तेज्या राजान तेणें आपणायलें भितर घातलें तें आमी तेका वंदन करूंक जाय महिमा दिवंक जाय आनी तेज्या नांवाक सदय करूंक जाय हालेलुया 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 सो ही टोल्ड he was ready for his performance by giving thanks he was ready आमी मागले तर हाले आमी रेडी जातली कोण जाणा तो कितको तूं तेजेर दोन देवाचेर हातीन दिलो प्रेयान ते काड्यान आतां कोणाचेर दोले कोण एजंटाचेर कोण दोतराचेर कोण आनी कोण वॉटेवर आमच्या जिवितान एम आय रायट कितें काम आहाय तें आमी काडटले आतां तेचेर दवरतली सगलें राती कितें केलेलें प्रेरान देवा कडेन दिलोली हांडी
हा आदनाची अंडी देवा कडेन दिली शिजोवंकूय बी दवरलें आनी मागीर कितें केलें सकाळी फुडें दुसऱ्या कडेन दिली. दॅट मिन्स आमकां आमच्या देवाचेर विस्वास ना Praise the Lord. आनी आमी राती प्रे केले तेजेरूय विस्वास ना. Praise the Lord. That's why we are failure. एल्जा आय थिंक एलिजा तो म्हणटा तेका जेन्ना शिपाई सोल्जर दवरूंक येता तेन्ना तो म्हणटा गाजीक सांगता अरे आम सगळीं सैनीक आमचे मुखार हाय आमी आतां कॅप्चर जालोले आसाय आमकां दवरपा येयलोले वॉट टू डू नाव. तो म्हणटा देवान आमकां आनी कितें 50,000 कितें गेलो आहा आमचे वाटेन शिपाई दवरलोले आहाय तेंचे आड झुजो. And that what happened when he spoke the truth, when he spoken the believing thing from his kingdom, it happened. Praise the ते Lord. सैनिकाक हेगे वाटेन जायते उबे आहाय ते सैनीक दिसले तेंचे आड झुजो and they were in fear. So आमगे देव त्या भशेन तूं एकलें आहा म्हणून ते 10 जाणां म्हणून त्या वाटेन वचपाना आनी तुका एकलें आहा म्हणून तुका सांगपाना. आमचो देव ह्या भशेन कितें तुका जैती म्हणून सफल करता. नो मॅटर तुका 100 जाण आसूं 2000 आसूं पूण तुजो देव जो आसा तो तुका केन्नाच आसपाना. Because he loves you, he takes care of you and he is there for you. That's what the prayer intimacy should be. आमकडे दोन एकल्या कडेन आमची प्रेयरची वे इंटमसी देवा कडेन त्या भशेन दिवंक जाय. अदरवायज फायदो ना. दॅट्स वाय आय ऑलवेज से हांवें दिली ती स्क्रिप्चर प्रे कोता काय ना बिकॉज आय वॉन्ट टू न्यू की म्हाजे थ्रुली जालें म्हणून न्हू तुमी तुमगे जिवीत उलोवंक जाय हांवें प्रे केलें आनी जालें म्हणून. आमी प्रे केलें आनी जालें म्हणून. प्रेज गॉड. बिकॉज आय वॉन्ट टू सी तुमी जोन एकल्यान तुमचे जिबेन जेजू परगोटलोले की तो तुमचो सोमी आनी दोनी एंड एवरीथींग इज पॉसिबल वेन वी आस्क इन हिज नेम. Hallelujah. 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 Praise Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So he said, Fator kushim kar. जे गोलीन तेका होणांक घालून तेका एक हातूर जोडेलो दामलो तो म्हणटा हातूर कुशीन काड. मार्था spoke soon as soon immediately. सोम्या आतां तेका घाण मारतली कित्याक 4 दीस जाला न्हू. ही स्टॉपेड हर. मार्था मार्था हांवें तुका सांगू ना तूं तोर भावाक दोशी जाल्यार देवा महिमा पळयतले. आमकां तर सायन्स एंड वंडर्स जाय आमच्या दोरेक जिवी जेजू खबर आहा. आपूण केदो वालो परफॉर्मर सायन्स एंड वंडर्स गॉड तो ही नोज बॅटर. नोबडी हॅव टू टेल हिम बाबा तूं इजमिता जपान. ही नोज कित्याक हांव आख्खी संवसार तेणें न्हू घडोवन हाडला तेज्या एकाच उतरान. Praise the Lord. तेका कांयच न्हू. Praise God. Hallelujah. 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 But the way Martha हांवें तुका सांगू ना हांवें म्हणजे तुज्या देवान. तुजो देव तुका सांगता तुका विस्मितांक जाय तूं देवाचेर भावाक दवरूंक जाय. Praise the Lord. तुका विस्मितांक जाय तुजें बरेपण जाय तुका हिलींग जाय तुवें तुज्या दोनया देवाचे भावाक दवरूंक जाय आनी तूं तेन्ना देवाची महिमा पळयता. एंड देन यू वील सी द सायन्स एंड वंडर्स blessing in your life showering abundantly Praise the Lord. that nobody can take it off from your life. Praise the Lord. It is for you especially. It is for you. Nobody. Don't give that chance to anybody. Because your faith will rise you to see a signs and wonders in your life. Your faith. तुझ्या भावातान तू बरें जालें. दुसऱ्या भावातान न्हय तुझ्या भावातान. Praise God.
इवन वी आर आस्किंग आमी आनी कोणाक पासत मागोंक आयला दोरे देव आयकोता आमच्या भावातावडी तेकाय बरें कोत्ता. That is one sign that I will teach you all next time. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आमचोय भावात आसा ते भयणीले बरें जावंक थंय आमकां आयज कोणाले बरेंपण नाका. आमी असलीं मनशां जाल्यार म्हाका एक एक फावटी कोणा रॉबर्ट ओ कितें तें म्हाका कोणा एक एक फावटी कितें आमीच चोयता आमकां 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 तेका तो यो झोरो कितें जावं थिंग आमी कित्याक पडना आमगे काम जालें आमी या तो कितें मागय आमी पडना तो कित्याक रडटा आमी पडना तेगे जिवितान कितें आमी पडना प्रेज लॉर्ड Praise God. आमी कांय पडना Praise the Lord. दोरे आमी उंचे बागा भुरगीं टेल मी तेजी दुकां तुजी दुकां तेजे निगडे कोण तूं आनी भाव. Praise the Lord. प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया. एवरीथिंग कितें तोय तुजो भाव ती तुजी भयण कोणी मोगान चलता चलोन दी तूं नाटकायपण कोन्नाका तूं कुन्नाटकायन भरनाका आशिर्वाद घाल आनी तो आशिर्वाद तुज्याय जिवितान येतलो तुवें चोयतलें डबलांनी तुवें देवा कडचो मोहिमा गेल्या खुशाल खायची Praise the Lord. संतोष भोरीची तुगे जिवितान. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. एक दीस म्हाका जेजून हांसयलें. म्हाका हांसयता जेजू एक एक फावटी. I was crying. हांव एक दीस जेयता आसा रडटा मागीर कितें एक घडी आसलोली एक परिस्थिती म्हगे जिवितान येयली आनी त्या सिट्युएशनान आय वॉज क्रायींग वायल डुईंग दीस वर्क एंड दॅट आनी मागीर तेश कोन्न आनी तितून हांव कोणा मनशा कडेन उलयना त्या टायमार चडशे देवा कडेन उलयता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. एंड आय वॉज क्रायींग आनी दॅट टायम ओन्ली हांवें त्या दिसाक तांबडी भाजी केलोली कळ्ळें न्हू एंड नथींग फीश बी कांय ना. हालेलुया. आनी हांव जेयता मागीर तें सिट्युएशन म्हाका उगडास येयलो आनी हांव वॉज क्रायींग. हांव रडटा मागीर घोव म्हाका सांगपाक लागलो कित्याक रडटा घोव राव तुगे देव जाय तो मोग कोत्ता. हांवें सांगलें ना मागीर देव मोग कोन्ना एंड आय स्टार्टेड क्रायींग. आगो ओगी राव गो सायबिणी जेत तेन्ना बहुत दिसना रडलोलें एंड हांव जेयता देवा ताडो येयलो. आतां घोवा आयकना देव उलोवपाक लागलो म्हाका कडेन. प्रेज लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. आनी देवान सांगलें तूं जेयता तें शीत टेस्टी आहा. म्हाका क्वेश्चन विचारलो. रियली आय एम टेलिंग यू दिस इज द डिवायन वॉयस वीच कम्स फ्रॉम मी. हालेलुया. मागे सगळे सिट्युएशनान ओके सो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं जेयता तें शीत तुगे टेस्टी आहा. आय हॅव टू आन्सर न्हू आतां रडटा तुका वय आसो येयलो म्हाका वय टेस्टी आहा कित्याक भाजी टेस्टी आहलोली यू नो आनी रेड भाजी केल्यार तेका कांय लागना आनी. प्रेज लॉर्ड. सो हांवें म्हणलें वय तुमचें तें जेवण टेस्टी आहा. हांवें सांगलें वय जेजू तें टेस्टी आहा त्या भशेन तुगे जिवितूय टेस्टी आहा. आय स्टार्ट लाफींग. म्हाका कोणा न्हू रडटा तें थांबोना मागे जेजू म्हाका थांबयता बिकॉज हिज लव इज देयर ऑलवेज. हिज कायंडनेस इज ऑलवेज कम्फर्टींग मी बिकॉज आय लव हिम मोर एंड मोर इन माय लायफ एंड आय नीड जीसस. Each second, each hour of my life, I need Jesus. I need Him always. Praise God. त्या भशेन जेजूक दवराय. That is my example. त्या भशेन जेजूक दवराय. हालेलुया. आनी हांव कितें कारासना कोत न्हू आनी हांव बेगीन ताडो सामको कान फुलोवन रावता. आजून येवना उलोवपाक आजून सांगू ना म्हाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. एंड समटायम्स न्हू तो मातसो टायम कोता म्हाका मुद्दम तो जाणा हें कान उलयन रावला आयकपाक यू नो आमगे भशेन इंटमसी. दॅट इज द लव फॉर युअर गॉड एंड गॉड लव्स यू. ही वील नेवर लीव यू नो
वॉट एवर सिच्युएशन मे बी लोक कितेंय म्हणून कितेंय करून पूण देव इतलो मोग करता की सदांच तो तुजे बरें आसता सो क्लोज टू यू एंड यू हॅव टू सेन्स हिम हिज पावर हाव ही कम्फर्टींग यू डे बाय डे सेकेंड कोणाचीच गरज ना जेन्ना तो तुका कम्फर्ट करता तुगे लायफ यू नो म्हाका कोणूच लागना जेन्ना म्हाजो देव म्हाका थारोवन दिता तेन्ना कित्याक तेज्या नांवाक बहुत शक्ती आसा आनी पोरणी आनी अधिकार आसा प्रेज गॉड सो द प्रेयर इंटरमसी ऑलवेज ते केलें आनी सुटलें प्रेयर जालें बाबा 4 वरां प्रेयर ना तुगेलो ती इंटरमसी आसपा जाय तो ती कुरपा आसपा जाय हाजी ती कुरपा तुजे बरोबर घुंवपा जाय तुगे सगळे सिट्युएशनान आतां प्रे केला आतां दूख येयला आतां कश्ट येयला तें प्रेयर तुवें सांबाळूं जाय येस लॉर्ड हांव तुका विस्वास दान तें दार बंद जालां पूण तूं दार उक्तें करतलो दुसरें दार दॅट ट्रस्ट शूड बी ऑलवेज देर इन युअर प्रेयर तुज्या मागण्यान तो ट्रस्ट आसूंक जाय प्रेज लॉर्ड वाय यू आर हियर बिकॉज यू ट्रस्ट हिम दॅट्स वाय यू आर हियर तुमी तानेले आनी भुकेले म्हूण आसा कित्याक जेवण जाय तुमकां सर्गीच्या बापाचे पुत्राचे तुमगे जिवितान खावड जाय तुमच्यो आत्म्याक ताण लागता भूक लागता दॅट्स वाय बाय रनिंग युअर कमिंग हियर कित्याक बिश्टी न्हय तुमी फिटुरी करा न्हय तुमी ती शाणी Praise the Lord. तुमी ती शाणी जे सिसल्यान तेल घालताय ते ऑलवेज कम टू नो येस लॉर्ड आनी निमणें आसल्या तूं पयलें जातोलें Praise God. येस हांव पयलें आसल्या तूं निमणें जाता कित्याक तूं म्हाका थिंगा ते सुवातेर दोताय Praise the Lord. मुखेलशें Praise the Lord. प्रेज गॉड Praise God. यू आर द वन हू युअर आयज आर फिक्स्ड अपॉन मी त्या भशेन आसूंक जाय सो मारताक तो क्लियर करता आमी बी जायते भशेन प्रेयर करता पूण आमी दुबावताय मिलाग्र जाता म्हूण आमी सोतो माना ते आनी मेळटोलें म्हूण आतां दर एक 1,20,000 आमकां सॅलरी मेळटा दर एक दर्या एक ना तुका दर्या हाली बी अशें रवा हाजेर रवा आतां वयर काडटा ओके ओके प्रेज गॉड दरी कोण सोत मानपाना ती सॅलरी म्हाका दिव आनी 20,000 वाडयता आनी 1 वर्सान आनी त्या कडेन वाडोवंक पोदया म्हळ्यार ते आनी सोत मानपाना कितली बरी जाता लोली म्हाजी सॅलरी 1.5 लाख आसल्या जाल्यार सपनां चिंतता Praise the Lord. म्हळ्यार तुमगे मागण्यांक बडू ना Praise the Lord. कापोस्तारू ना कळ्ळें न्हू प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या मागण्यांक वीक पॉयंट आहा तो वीक पॉयंट कितें करता आमकां हालोवन सगळ्यांक आहा ते जोडे म्हयनो जावचे पयलीं काबार करून दवरता अशी एम आय रायट तुमी आनी कांय न्हू तुमी अंडा गुंडा थंडा पाणी तुमकां मोल ना गांव ना दान ना पूण देव येसलो आमचो हरण आनी सोजीची मान दिलोलो देव Praise the Lord. आमचो देव खारट उदक गोड केल्लो देव Praise the Lord. मागाय तुम कोण दुसरी कोण कोत्या न्हू खारट उदक ते गोड करून माग धा कडेन रात दीसभर गोड करून माग Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my गोड Lord. करून माग Thanक यू माय लॉर्ड. तुम्ही कितें कोताय बांगड्या मीठ घालून रेशादान बरें तोडले तूं म्हणटा मिठू ना. लावना बांगड्याक सो तुमी जाणें तुमगे दुस्मानाक कितें मोवा सारकें गोड करचें सुद्दां म्हाका चोयल्यार कुसलो तोंड कोताय होय. म्हाका चोयल्यार किडकी सावन कोताय जेजू मोहन सारकें मागीर गोड कर. प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांवें आयज एक मुशा कडेन आयकलें हांव कितें जायना जाल्यार हांव तोंडान घालून हाडटलो हे भशेन हांवें आयकलें सो हांवें म्हणलें तितली पोती कांय तोंडान वचपाना ती आमकां न्हू तेचो उलो होय, उतरां. आलतू फालतू होय. सारकें होय. आलतू फालतू आमकां न्हूय ती कित्याक ती पिश्यांची उतरां आं
काय ना तोंडान घालून हाडू हेचे उतरां ना ती आमकां न्हय कळ्ळें न्हू. सो आमची उतरां मानसुगीची आसपा जाय, जे मानवता त्या भशेन देवाक ग्लोरिफाय दिता त्या भशेन. इतले सोंसणीकायचे आसूंक जाय आनी इतले मोवा सारकें गोड तें स्वादीक आसूंक जाय तुगे जिवितान. टेस्ट तुजें मोव तेका लागूंक जाय आनी तें काळ्या गोडसाणीन आहा तें ती गोडसाण घेवंक जाय. प्रेज गॉड. यू शूड बी ऑलवेज दे. जेन्ना तूं देवा कडेन घेता महिमा पदवी अधिकार तूं मोवा सारकें आसूंक जाय. कित्याक देवा उतर म्हणल्यार मोव, स्वादीक मोव, स्वादीक मोव. तें तुका केन्ना हार्म करपाना देवा उतर, आनी तें युजलेस म्हूण जावपाना. तें तुका पावतलेंच आनी तें तुका बेनिफीट हाडटलें तुगे जिवितान. तें कितें उतर बिश्टें न्हय, तें उतर बोलिश्टें. हिब्रू वर्स 4:12 सांगता जिव्या देवाचें उतर जिवे आनी बोलिश्ट. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो जेजू मार्ताक सांगता मार्ता मार्ता हांवें तुका सांगूंक ना, कित्याक तेंच रडटा, तेंच रामायण सांगता देवाक आनी तेंच ब्लॉक दवरता की ताका घाण मारता. आमी बी कोत्ताय, आमी रोजार कोत्ताय, आमी सांगताय जेजू हांव तुका विस्वासता रे, तूं मागेलो रे आनी कोण ना रे तुजे बगर. आनी देवाकूच सांगता तो केसो आयकपाना, तो केसो करपाना, मागे पागार आनी केशे वाडपाना, हांव आनी जावपाना, मागे चेडो आनी शिकपाना, मागे चेडो आनी भोटे उरतले. एम आय रायट? वी आर स्पीकिंग टू गॉड लायक दॅट. God plans is greater plan. As the heaven is high from the earth, so greater and so higher plan, thoughts and ways. They get a different atmosphere that nobody can enter in that secret place. Only those who believe. And जांकां शास्त्रान उतर पावलां सारकें तेंकांच. You should enter in that secret place where is your God for you. Prayer intimacy that my God is a God. Nobody can challenge him. Nobody can take my God place. Nobody can win from my God. My God is a possible God. What man can't do, that God can do, because He is our God. He is our creator, He is our provider, He is our healer. Everything is possible for Him. Only the thing, my prayer is a failure. And I don't want to give up, because this time I don't want to be failure, because I will raise my prayer with His intimacy. I will connect my soul, spirit and physical body to my God spirit, and I will bring a great revival from my Abba Father in my life, and I will see the signs and wonders performing by my God in my life. That should be your destiny of your future welfare plans. Hallelujah. 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 So this is the shocking thing for Martha. Martha, Martha, हांवें तुका सांगूना तूं तोर भावाक दोशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतले. The reason of today we are failure is आमी भावाक धरुना तेजी महिमा पळय. तेजी महिमा कितें? बायबल रेवल्यूशन उलयता वैभव. रेवल्यूशन आख्खे मोहिमेन बोललोले there is no empty place. आख्खे बेसान बोललोले those who ask His reward will bring in their life. तेजे विजन्स पावर, तेजी विजन कृपा आमी सरकी आमच्या जिवितांत तुजे रास आमचे मोदें येवंक दी. तुजे रास आमचे मोदें आसा. ग्रेस कायचें, सुबा दौलतीचें, सुबा आशिर्वादाचें, सुबा मोहिमेचें, सुदूय तुजें नांव. तुजे रास सासनाचें रास तुका वंदन आनी महिमा. तुजेच रास सासनाचें रास बापा तुका वंदन आनी महिमा बापा. तूं आमचो देव, आमचे मागणे आयकता तेसलो देव बापा. तुका आर्गां आनी महिमा बापा, कित्याक तुवें आमचे सगळे व्हड 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 वस्ती केल्या. दॅट वॉट
Mother's Mary prayer. त्यानं आमचे सगळे गोड गोष्टी केला वाढल्या त्याने आमचे सगळे केला. येस, दिस वॉज इंटमसी ऑफ प्रेयर ऑफ हर लाईफ फॉर आवर फादर. शी ग्लोरिफाईड ऑल टियर्स. ते सगळी दुकां सगळे कोश ते एक दार बंद कर जेजू म्हणलोलें आसा ते त्या टायमार दार घेवंक जाताले. जेन्ना ते चोन दार बंद करता तेन्ना लोक वाय देर इज नो प्लेस फॉर मी. येस, God is chosen one. There are trial and tribulation, sorrows and worries, but God knows how to make them victories because He is the one who fought battle against us and makes us victories, and we are born in Jesus' name. Amen. God bless your children.